Kaya nga si Smokey. Palaging tulog. Ganyan yan siya pag natulog. Kinain pa niya yung ano ko. Alaga kong hamster. Diba? Smokey. Smokey. Oy. Ganyan yan sa guys pag natutulog. Diba? Smokey. Oh, Smokey. My first vlog, New Year special day. Ayaw gumising. Kinagat ko na, ayaw pa din gumising. Smokey, wake up. Wake up. Oh, wake up. Oh, wake up. Tingnan nyo guys. Tulog na tulog. Ayan. Smokey. Ano, puyat yarn? Ha, puyat yarn. Puyat yarn. Oh, Smokey. Malaki na siya guys. Maliit pa lang yan dumating dito. Naregalo yan sa akin. Yan yung pangtanggal ko ng stress reliever. Pag na-stress ako, so yan. Naglalaro kaming dalawa. Ayan, pero ngayon tulog. Puyat yata, puyat. Ayan, puyat siya, puyat. Ayan. Smokey. Oh, Smokey. Oh, tulog pa din. Sige lang, tulog ka lang dyan. Ayan. Smokey. Ayan, tulog. Parang ano na yun, parang butiki. Parang butiki pang natulog. Ano yun? Thank you guys. Bye-bye. Love you all. Please support Mariam Vlogs.